CO mana ni? Ini CO mana? Dia nak tanya sikit. Transient response analysis ni daripada CO number berapa? CO1, CO2, CO3. Siapa ada ambil tahu kita punya course outline? Kalau you all tengok course outline and our lesson plan, you all akan tahu this chapter under which CO? CO1, CO2 ke CO3? Haris, CO mana Haris? Miza, CO mana? CO3. Yes, good. Under CO3. Okay, di transient response analysis adalah under CO3 kita. CO yang last sekali lah dalam kita punya instrumentation and control system. Okay. So, let we go through balik. Madam kena laju sikit lah untuk cover apa yang content yang ada dekat dalam recorded video yang Madam share dekat you all tu lah. Okay. Okay, daripada topik ni sebenarnya kita nak analyse. Okay, sebelum ni kita dah apa? Sebelum ni kita dah define apa? Sebelum ni kita dah dapatkan transfer function. Okay, sebelum ni kita dah define all the transfer function daripada apa? Topik modeling. Okay, topik modeling tu kita define transfer function. Okay, and then daripada topik ni kita nak analyse stability of that system yang kita dah modelkan tu. Okay, daripada sistem kita model, meaning model tu kita dapatkan transfer function from the system. Okay, now kita nak tahu and then kita nak analyse stability and then kita nak apa kalau in term of design pun kita nak kena dapatkan model of that system. Okay, so this is salah satu topik lah macam mana kita analyse model yang kita dapat daripada sistem tu. Okay, so that call it transient response analysis. Okay, so analysis, okay, to analyse that model, kita analyse dalam meaning untuk topik transient response analysis ni kita analyse in term of time domain. Okay, dan lagi satu kita analyse in term of time time function. Frequency response. Okay, untuk frequency response tu adalah topik last dalam kita punya syllabus lah. Okay, now for today kita go through in term of time domain macam mana kita nak analyse a model or transfer function from that system. Okay. So kita analyse transfer response tu adalah based on ada dua, okay, two type of model or two type of transfer function. Okay, satu is a first order and lagi satu is a second order. Okay. Slide ni nampak tak? Guys? Nampak. Okay, right. So now transfer response specification. Okay, apa yang kita nak go through this one. Okay, first order and second order. Okay, daripada two type of order system ni, right, yang kita akan go through detail, yang kita akan analyse variety of parameter adalah from the second order. Okay, from the first order ni ada dalam 3 parameter saja yang kita boleh analyse, right? From the second order ni, they have a variety of parameter. Nanti kita akan go through, okay? And then, steady state error ni adalah from next topic. So maksudnya dekat time domain analysis ni, kita ada 3 topik yang kita kena go through lah. Satu is a transient response analysis. Lagi satu adalah steady state error. And then the next one is a stability. Okay, ada 3 lah yang kita akan analyse based on time domain analysis ni. Maksudnya, transient response analysis, steady state error and stability ni kita akan analyse from the model, daripada model system or transfer function. Transfer function yang kita dapat daripada sistem yang kita dah buat from the previous chapter. Okay, so untuk
untuk week 10 ni kita akan going through transient response analysis. Alright. Okay. And then introduction to the time domain analysis. Okay, time domain analysis is the process to determine system performance, okay, based on system response in time domain. Okay, sistem time domain ni kita boleh dividekan into two. Okay, first is transient response and then the second one is a steady state response. Okay, when you see from this waveform, okay, so waveform ni is the waveform represent for the output. Okay, let's say kita ada, ni adalah sistem yang kita dah modelkan tu. Based, sistem yang kita model tu based on the transfer function. Okay, let's say this is the output from that system and this is the input for that system. Okay, now C ni is our output. Okay, ni input kita. Okay, so meaning kita nak tengok kita punya output response. Okay, so let's say lah saya labelkan transfer function kita dengan G, right? So meaning to get the, apa ni? Untuk dapatkan output di sini adalah kita punya transfer function, kita multiplykan dengan kita punya input. Alright. So, but to sketch this response, okay, untuk sketchkan response ni kita kena kita kena convertkan in term of S domain kepada time function atau time domain. Okay. So meanings kita dapatkan apa dia punya equation di sini. Right. So jadi bila kita sketch the output response, okay, so you can see from this figure, X ni adalah present for time. Okay, normally time unit dia adalah second, and then for Y axis ni adalah dia punya output lah. C dalam time domain. Okay, so kita sketchkan dia punya respon, you akan nampak lah apa curve yang saya share kat sini. This is the output response from this system, contohnya, right? Okay, daripada output response tu kita boleh divide kan kepada dua. Satu we call it transient response, and then the second one is a steady state response. Okay, you can see from the initial state, okay, kita punya waveform tu from initial state ni meaning start from 0, 0. Okay, start dekat 0, time equal to 0. Okay, you see the response ni. Okay, ni adalah kita punya response. You can see dekat sini adalah kita punya input. Ini adalah kita punya set point here. Yang ada straight line tu, or we call it reference. Okay, and then you can see ini adalah kita punya output response. Okay, when they reach kita punya set point, or when the output response reach the reference, so that's we call it final state. Okay, and then lepas dia meet kita punya set point tu, kita punya output response similar oscillate, dia akan oscillate sampai certain time, dia akan mapping dengan kita punya set point. Okay, bila when output response kita reach mapping dengan kita punya set point, that point we call it final state. Okay, and then selepas daripada final state tu, kita kategorikan that time response tu is under steady state. So kita analyse pula dia punya steady state response tu. That's why daripada output response tu kita dividekan kepada transient response and steady state. So for today kita nak analyse this one. Kita analyse dulu the transient response ni. Okay. So that's a bit introduction about the transient time domain analysis. Okay. So ni tak ada apa. Okay, transient response yang Madam mention tadi. Transient response, two type of system will be discussed, first order and second order. Okay. This is what we're going to discuss from this topic. Okay, first of all, kita nak define about the pole and zero. Okay, pole and zero and the system response daripada apa function yang kita dapat tu. Okay,
And then we describe first order and second order system. So and also we have to identify type of second order system. Okay, maksudnya identify ni kita dah masuk kepada how we want to analyze the second order system. Okay. And then number 4, we analyze first order and second order, and the lastly ni kita define time response analysis parameter such as settling time, peak time, rise time, and etc. Okay, so sebelum kita analyze our system, okay, so kita ada 3 type of standard test signal. Okay, so we have kita ada impulse or delta, we have a step input, ramp input, and the parabola. Okay, normally untuk analyze kita always guna step. Kenapa kita guna step? Cuba you all bagi secara logik lah. Kenapa kita nak analyze kita punya sistem, kita guna step input. Kenapa kita tak guna impulse? Kenapa kita tak guna ramp? Kenapa kita tak guna parabola? Siapa agak-agak boleh teka kenapa kita guna input step? Sebab apa? Cuba kita tengok dekat ni example yang madam awal-awal bagi tadi. Why we use step response? Kita bagi input dia is a step. Kalau straight line tu meaning kita bagi step lah ni. Okay, you can see here. Ini adalah step input. Ini adalah input kita. Kenapa kita bagi step? Kenapa kita tak bagi input yang lain? Why? Siapa nak teka? Sebab elektrik. Macam digital. Haris, clearkan sikit suara. Sorry, madam tak berapa clear. Sorry ya. Sebab dia macam digital punya ni. So maksudnya senang kita nak buat comparison dengan kita punya output respon. Yes. Okay. So tadi Haris cakap kita guna step meaning untuk kita senang buat comparison dengan kita punya output respon. Agree? Sebab okay, nanti masa kita buat analyze, kita nak analyze kita punya output respon. Okay, kita comparekan dengan input. So meaning kita senang nak measure berapa kita punya, this is we call it overshoot. Maksudnya kita nak comparekan, this is our reference for our input, right? And compare dengan kita punya output respon. So jadi kalau kita comparekan kita punya output respon dengan ramp ataupun parabola, quite difficult, kan? So let's say now kita bagi input kita is a step. Okay, this is our input. Alright, so let's say the amplitude for our reference is about 10 contohnya. And then when we sketch, our output response, it looks similar like this. Okay, so jadi senang kita nak buat comparison dengan yang straight line tu kan, dengan input this one. Okay, so meaning let's say from the second order nanti kita kena analyze dia punya overshoot. Okay, this is we call it overshoot. Okay, so jadi kita comparekan dengan magnitude 10 tadi dengan overshoot. So overshoot ni kita kena measure berapa dia punya maximum peak. So you have to find berapa dia punya value here. And then we compare dengan set point kita tadi, magnitude dia adalah 10. Kalau kita comparekan dengan ramp or parabola, it's quite difficult untuk kita buat comparison. Okay, that's kalau you all buat final year project nanti. Let's say kalau you dealing with this analyze, maksudnya you nak tengok dia punya respon kan, you nak analyze dia punya output respon. So normally paling senang you nak buat, you nak analyze your result or your output, kita kita comparekan dengan step. Kita compare dengan input step. Right. Okay, so you can see from this table, time function and Laplace transform. Okay, normally kita
kita punya transfer function in term of S domain kan. Okay, so jadi kita guna equation dalam Laplace transform column ni. Okay, so meaning kalau untuk step, equation untuk step adalah 1/s. Okay, you can see from this table, for ramp is 1/s cube, s square, and then untuk parabola is 1/s to the power of 3. Okay, so that's information about the standard test signal. Okay, and then also kita punya apa, impulse. In term of Laplace transform, it equal to 1. Okay, kalau you tengok pada time function dia, kalau delta or impulse is the delta t, step is a ut, ramp rt or tut, and then for apa tu, time function untuk parabola is a half t square ut. Okay, untuk time function ni, kita akan guna untuk topik steady state error. Okay, untuk steady state error, kita akan go through this all standard test signal ni based on time function. Right? Okay, untuk steady state error, untuk Laplace transform ni kita akan analyse untuk apa tu, yang hari ni lah, transient response analysis. Okay. Now, transient response, output response of system is a sum of two response, forced response and natural response. Okay, daripada kita punya output response, so kita boleh apa, it's a combination or sum of forced response and natural response. So natural response and forced response ni kita boleh identify daripada equation yang kita derive tu. Okay, so first of all, you derive dalam S domain kan. So maksudnya transfer function multiplykan dengan input, right? So from here kita kena taking apa, inverse Laplace transform untuk dapatkan dalam sebutan time function lah. Okay, so tu nanti kita akan go to now, pole and zero. Okay, daripada transfer function yang kita dapat, alright, so kita boleh apa, kita boleh dapatkan dia punya pole and zero. Okay, medium rahsia ni you all dah pernah dengar lah daripada previous subject. Okay, and then pole and zero, pole of the transfer function are the Laplace transform variable, okay, variable s, right? That cause the transfer function is become infinite. Okay, zeros of the transfer function are Laplace transform variable s that cause the transfer function to become zero. Okay, so cuba kita tengok seterusnya. Pole and zero of first order system. Okay. Ini yang Madam mention tadi tu. The output time response is given by C of T ni adalah kita punya apa ni yang kita dah derive. Okay. And then daripada equation C of T ni you akan nampak dia punya first response and natural response kan. C of T kita tu adalah sum of forced response and natural response. Okay, so Madam pass through this one. Okay, first order. Okay, let's say you are the first order system. Okay, and then this is forward gain. Okay, this is kita punya forward gain. Okay, forward gain adalah transfer function. Okay, dekat apa? Apa we call it this one? A signal. Okay, signal daripada input ke output. Okay, transfer function yang ada di situ we call it forward gain. Okay, and here dekat bahagian feedback ni, this is we call it feedback gain or feedback transfer function. Okay, so untuk this example, okay, first order ni kita bagikan dalam apa? Unity feedback. So maksudnya H dia equal to 1. Okay. So daripada transfer function ni, you kena dapatkan apa? Apa daripada video tu you all boleh nampak from this transfer function. Kita kena definekan ataupun you kena dapatkan transfer function dia apa? CS over RS, meaning you kena define closed loop transfer function.
Okay, kita dah kena dapatkan closed loop transfer function dia. So ingat lagi tak macam mana kita applykan theory to get the closed loop transfer function? 1 Ingat over. lagi ke? So let's say ini adalah A. Okay, kita apply the theory. So ni adalah, ni adalah kita punya input. Ni ni output, ni input. Okay, so macam mana nak define transfer function ni adalah sama dengan apa? A. 1. Let's say ni kita minus feedback. Okay, meaning 1 plus Minus AB. AB. Agree? Okay, this is, we call it closed loop transfer function. Okay, maksudnya kita simplify kan feedback loop ni. Okay, so now daripada figure yang dia beri ni, A over S adalah kita punya forward transfer function. Okay, and then kita kena dapatkan dia punya closed loop transfer function. So jadi A over S and 1, and this one dia tak letak ni. So ni my plus A over S and multiply with 1 lah. Okay, because your feedback again equal to 1. We call it, this is a unity feedback. Okay, so maksudnya kita darab dengan 1 lah kat sini. So you akan dapat ni 1 over S. So per bawah dia S, and then S bagi 1 dapat S campur A. Betul ke? Kan? So jadi S dengan S kita cancel, you akan dapat A over S plus A. Agree? Betul tak? This is adalah kita punya closed loop transfer function. Agree or not? Setuju. Okay. So now itu adalah kita punya closed loop transfer function. So meaning kalau kita drawkan in term of this block, ni adalah A, S plus A. Okay, ni adalah output kita dan ini adalah kita punya input. Okay, so from here, CS kita adalah sama dengan A over S plus A and multiply dengan RS. Agree? Okay, so now dekat sini dia bagi input adalah unit step. Okay, so jadi kita substitutekan R dengan 1 over S. Kan? Betul? Betul? Betul. Okay. Betul. So, jadi kita akan dapat A over S plus A. Right. So jadi dekat sini, sekarang ni ini adalah in term of S domain. So you kena nak dapatkan output respon dalam time function kan? C. Okay. So apa yang kita kena go through di sini? Okay, cuba tengok dekat apa contoh yang medium bagi tu. Ini adalah kita punya apa tadi? This is a block diagram with unity feedback, and then ini adalah kita dah dapatkan the closed loop transfer function. Okay, and then C. So ini kita dah sampai kat sini lah. Alright, C equal to, this is our closed loop transfer function tadi. Okay, ni adalah CLTF and multiplykan dengan input. So kita dapat this one. Now kita nak buat apa ni? Kita nak dapatkan output respon kita. Ni. Maksudnya CS tadi kita kena tukarkan kepada dalam S domain, kita kena tukarkan dalam time domain. Meaning kita kena taking inverse Laplace transform. But before that, kita kena applykan. Ni adalah step 1, ni adalah step number 2. Step number 2 ni siapa boleh bagi medium? Apa rules yang kita apply dekat sini? Do you heard before about partial fraction? Guys? Pernah dengar. Okay. So jadi daripada step 1, this is we call it step 1 lah . Step 1 ni maksudnya kita dah dapat dah kita punya sistem output kita. Output ni. Okay, output kita dalam sebutan S. But kita nak dapatkan sistem kita dalam sebutan T, dalam sebutan time domain. So jadi step 2 ni. Step 2 ni kita kena applykan partial fraction di situ. Okay, bila kita applykan partial fraction, kita akan dapat output kita dalam CS equal to 1 over S minus 1 over S plus 1. Ni after kita apply all this one. This is we call it
partial fraction. Okay, so kita dah dapat dah this one after kita applykan partial fraction tu. Alright, so daripada C of S yang kita dapat ni dekat step 2, kita kena refer ke mana-mana? Kita kena refer dekat table. Agree? Kita refer dekat table. So, we taking inverse Laplace transform. Yang ni. Kita refer dekat table. 1 over S ni, kalau we taking inverse Laplace transform, kita akan dapat 1. Dan this one minus, kita copy baliklah minus, and 1 over S plus A ni kalau you refer pada table is exponent minus AT. Okay, so hopefully you all ada table tu lah. Okay, nanti refer kat table tu, madam tak letaklah dekat notes ni. Right, so jadi bila you dah dapat output respon dalam time function, so 1 tu adalah apa tadi? Kita dah tahu kita punya output time response kita adalah sum of apa? Forced response and natural response. Okay, 1 kat depan tu, itu adalah kita punya forced response and exponent. Okay, yang exponent minus AT tu we can label as a natural response. So jadi kita punya output response macam yang dia mention dekat awal-awal tadi tu is sum of apa? Output response equal to this one. Forced response plus natural response. Okay. That's a bit information macam mana daripada output response kita dalam S domain. Okay, kita dapatkan output time response kita dalam time domain. So kita kena applykan partial fraction, and then you have to refer the Laplace transform table, okay, untuk dapatkan output kita dalam time function atau dalam time domain. Okay. So this is a bit information about the parameter yang kita analyze from the first order. First order. Okay, so we have a 3 parameter, okay, yang kita boleh analyze from the first order. Time constant, rest time and setting time. So ada 3 Okay, so you can see from the definition, apa definition yang madam dah providekan dekat sini. Definition about 3 parameter, okay, of the transient response. First one is a time constant. Yang saya letak dalam kotak tu is a tau, represent for time constant. Formula dia adalah 1 over A. Kejap ya, Minda dah hajap. Kejap je. Okay. Di mana kita? Okay. 3 parameter of transient response.
Okay. Time parameter of transient response. 3. Okay. Time constant. Time constant, their theory is 1 over A. So A ni adalah pole. Okay. Kalau daripada kita punya transfer function tadi, mana transfer function kita? A over S plus A. Okay. So you can see kita punya closed loop transfer function yang kita dah dapat tadi adalah A, S plus A. So ini adalah 0 and this is our pole. Agree or not? Denominator adalah pole, numerator kita adalah 0. Setuju tak? Agree. Okay. So now sekarang kita punya pole apa di sini? Pole kita adalah A. Setuju? S plus A equal to 0. So jadi pole kita adalah S sama dengan minus A. Okay, ini adalah kita punya pole. Okay, first order. First order meaning S to the power of 1 lah. Dia punya order dia 1. Kalau closed loop function untuk apa tu? Untuk second order, contohnya adalah, contoh Madam bagi A, S squared, contohnya plus 4S plus A. Okay, so from here kita kena factorizekan lah untuk dapatkan pole. But for second order, the highest order dia adalah 2. And central lah kalau S to the power of 3 meaning higher order dia adalah 3 kan. Kita tengok nak tahu order system adalah based on the highest order. Whether kalau untuk this one, highest order dia 1. So we call it, this is the first order. And then this one is a second order, right? So now kita analyze 3 parameter from the first order system. Okay, the first one is a time constant. So meaning time constant, dia punya formula dia adalah tau, represent for time constant, equal to 1 over A. A ni adalah daripada pole of the closed loop transfer function. Okay, ni adalah pole. Okay, pole from this closed loop transfer function. Right. So the only parameter needed to describe the function is the parameter A. Okay. When T equal to 1 over A. So meaning T ni adalah time. Okay. Kita gantikan time kita dengan 1 over A. So exponent minus AT ni adalah daripada apa yang kita dah derive tadi lah. This one. Kan kita dah derive ni tadi. Cuk. Ni daripada atas ni. Ni kita dah derive tadi. Output respon kita. Okay, this one. Okay, now kita nak plot. Contohnya kita nak plot kita punya output respon ni. So 1 minus exponent AT. So T ni kita replacekan dengan variety of number lah. Kita replacekan dengan berapa. Kita start dengan 0. So kita masukkan T to equal to 0 in asymptote. Okay. So cuba kita tengok how we want to plot. Okay, now ini adalah how to calculate the time constant. Okay. Alright. So first of all kita tengok dulu apa dia punya definition about the time constant. Okay, the time constant is the time it takes from the step response to rise to 63% of the final value. So dia refer figure 2. Mana figure 2 dia? Figure 2. Not this one. Figure 2. Okay, this is kita punya ni. Where is figure 2? This one lah kita punya figure 2. Okay. 63% of final value at T equal to 1 time constant. Okay, this one. So itu adalah definition about the time constant for first order. Okay, so jadi macam mana dia fixkan dengan 63 tu? Where they get 63% ni? Okay, so kita refer balik kepada equation 3 dan 4. Okay, so meaning exponent minus AT ni adalah daripada yang kita dah derive tadi lah. Kan kita dapat C of T equal to 1 minus exponent minus AT, right? Okay, now kita analyse bahagian exponent tu. Bahagian that we call it is a natural response. Okay, so jadi let's say now kita tak tahu kita punya pole. Okay, consider pole ni kita gantikan dengan variable A lah. Alright. So jadi
macam mana kita nak dapatkan value 63% tu. Okay, so exponent minus 80. Exponent minus 80 yang ini. T tu kita replacekan dengan 1 over A. Okay, so bila kita replacekan T dengan 1 over A, kita akan dapat exponent minus 1. Exponent minus 1 ni equal 0.37. Okay, cuba press your calculator, dapat tak exponent minus 1 equal to 0.37? Dapat. Boleh ke? Okay. And then, ataupun kita substitutekan tadi, kita masukkan balik dekat dalam C of T, dalam kita punya output response tu, 0.37 tu, jadi akan dapat 1 minus 0.37, kita akan dapat 0.63. Okay, so daripada 0.63 ni, that's adalah macam mana kita nak dapatkan kita punya time constant. Okay, the time constant is the time it take for the step response to rise to 63% of the final value. Final value ni adalah kita punya set point. Okay, final value ni adalah kita punya set point ataupun kita punya reference. Okay, so itu adalah apa ni definition about the time constant, and then cuba you tengok rise time pula. Okay, what's the definition about the rise time? Rise time is defined as the time for the waveform to goes from 0.1 to 90 of its final value. Okay, so rise time is found by solving equation 2. Equation 2 kita adalah daripada mana? This one, daripada sini. Ni ada equation 2 kita. Okay, from the equation 2. For the different in time at T tu kita gantikan 0.9 and 0.1. Okay, so by substitutekan T sama dengan 0.9 dan 0.1 kepada kita punya 1 minus exponent minus A tadi, kita akan dapat this equation. Kita akan dapat this TR represent for rise time equal to 2.31 over A minus 0.11 over A equal to 2.2 over A. So daripada bila kita masukkan 0.9 dengan 0.1, replace kita punya time di sini, you akan dapat 2.2 over A. Okay, so this is the formula untuk dapatkan rise time. Okay, this is the definition and this is this one is a formula for rise time. Okay, so jadi macam mana kita nak evaluate? Let's say katakan dia bagi you graph, kan? Dia bagi you graph. So kita nak get the data from the graph. So maksudnya kita guna pakai apa definition yang dia bagi kita kat sini. So maksudnya kalau dia bagi you pole, kalau you tahu pole, kita boleh apply kepada formula. Maksudnya you tahu katakan dia bagi you apa? Dia bagilah closed loop transfer function untuk first order sama dengan 1 over 1 plus 10. S plus 10. So, A dia sama dengan berapa? A sama dengan pole dia berapa? Minus 10. Agree ke tidak? Pole. Agree. Okay, so sekarang kita tahu A dia 10 kan? Kita ambil A. Ini kalau pole, tapi sorry. Nanti confuse pula. Okay, pole dia minus 10. Tapi A dia, so ini katakan adalah A S plus A. So AU sama dengan 10 kan? Okay, kalau pole is a minus 10. Okay, kalau A dia sekarang sama dengan 10. Okay, so kalau dia dah bagi closed loop function, ada number, ada value. So kita terus boleh guna pakai tau equal to 1 over A. So jadi 1 over berapa ni? 1 over berapa? Agree? 1 over 10 kan? So you dapat dia punya tau. Betul tak? Tapi kalau dia suruh you analyse, dia suruh you cari time constant daripada graph. Okay, untuk dapatkan time constant daripada graph, kita kena guna pakai this one lah, the definition dia. Okay, time constant is the time it take 62% of the final value. So kita kena get the data about the time constant daripada waveform. So maksudnya kita boleh analyse
kita punya parameter, 3 parameter ni, satu daripada formula dan satu daripada apa? Daripada graph, daripada waveform yang diberi. Waveform tu adalah output respon lah. Okay. So far ada soalan untuk first order. Tu baru kita buat time constant, rise time, and then lagi satu settling time. Okay, untuk settling time ni, definition dia adalah the time for the response to reach and stay within 2% of its final value. So final value kita boleh berubah. Tengok pada kita punya set point. Okay? This one. Final value ni you have to bear in mind tak semestinya satu final value kita. So jadi you all kena calculate lah balik. Right? Okay. Dekat sini kita ambil T kita sama dengan 0.98. Kita substitutekan kepada equation number 2. So kita akan dapat settling time kita adalah 4/A. This is the formula how to calculate the settling time. Kalau you tahu A dia berapa lah. Okay, so let's say kalau macam tadi kita tahu A kita adalah 10. So jadi your settling time is this one. Agree or not? 4/10. 4/A. So berapa 4/A? 2.5. 0.4. Berapa? 0.4. Okay, 0.4 second. Jangan lupa ya, unit dia semua dalam second. Okay, that's based on theory, based on the formula. As long you tahu berapa dia punya A. Okay, but bila kita analyse waveform, katakan dia bagi you graph. So macam mana kita nak baca all the data, macam mana you nak dapatkan information time constant, rise time and settling time daripada graph. Okay, so kita kena refer kepada dia punya definition. Okay, contohnya, katalah tapi graph ni macam dah penuh kan. Sekejap. Penuh juga ni. Mana media nak melukis. Tak apalah. And see. Contohlah katakan kita ada waveform. Ni adalah time kita dalam second. And this is, what's that? Kita punya output response, C of T. So and then kita punya input kita adalah step. Ini adalah kita punya final value lah. Okay. So this is our final value. And then kita punya output response for first order is similar like this, yang blue curve tu. Contohnya katakan kita dapat let me see dia reach ke tidak. Satu. Okay. Let's say this is kita punya output response. Okay. Right. C of T. Kita dah sketchkan dia, kita dapat yang blue, green curve tu, dan yang purple line tu adalah kita punya final value. Okay, so now cuba tengok pada kita punya, what's that, time constant. Okay, macam mana kita nak baca time constant tu? Okay, time constant, dia punya definition adalah 63% of the final value. Okay. So let's say lah katakan kita ambil final value kita adalah 1. Sama dengan 1. So jadi macam mana kita nak dapatkan, kita nak baca daripada graph tu. So 63% okay, of its final value. So jadi cuba kita masukkan dalam kita punya calculation. 63% darab dengan final value kita 1. So jadi dapat berapa ni? 0.63 ke? Betul. Betul. Okay. So meaning let's say okay, di mana kita? Okay, di sini. Okay, 63%. So jadi kita baca daripada graf kita ni, let's say ini adalah kosong So cuba kita cari dekat mana 63%. So meaning ni kosong, dekat atas ni consider 100%. Okay, consider graf kita ini adalah 100% lah. Right? So jadi
dan ini adalah kita punya final value. So kita dah masuk dah final value kita tadi adalah sama dengan 1. So kita dapat 63 ni, kita nak cari time constant. So kita get the date, kita cuba kalau you all pakai graph paper, cuba dapatkan dekat mana 63%. Okay, let's say lah somewhere here ya. So maybe kat sini 50, 63 mungkin somewhere here, 63%. Okay, ni kalau kita nak analyze from the graph, macam mana nak cari time constant? Okay, so kita cari 63%. Ni kita dah kira tadi ni, step 1. Kita nak kira time constant. Time constant kita adalah 63% of the final value. Ini adalah kita punya final value. Kalau 1, kalau bukan 1, maksudnya this value akan berbeza lah. Okay, now kita ambil final value kita 1. So kita ambil where is 63% and then kita cari berapa time here. Okay, this is your tau. Okay, tau adalah your apa? Apa tadi? Time constant kan? Okay, so you akan dapat berapa value tau dia. Right. Dan to how to get the time constant. And then macam mana pula kita nak dapatkan rise time? Rise time dia mention dekat sini 0.1 to 0.9 of its final value. So maksudnya dekat sini adalah 10 to 90% of its final value. Okay, so kalau final value kita 1, so kita akan dapat berapa? 0.1 dengan 0.9. Agree? Betul tak? Agree. 10% to 90% of final value. So meaning 10 ber-100 darab 1. Kita dapat 0.1. 90 per 100 multiply with 1. 1 is the final value. You akan dapat 0.9 kan? Okay, so jadi dengan definition yang you ada, maksudnya 0.1 to 0.9 of final value. So kita refer dekat kita punya graph tadi. Mana apa nak pakai ni? Let me birulah. Okay, 0.1% ataupun 10% lah kalau kita pakai kat sini 100 lah. Alright. So meaning ini adalah contoh 10% to 90%. Okay, kita baca dekat graph ni. So maksudnya ini dah 10. So ini adalah 90. So kita baca daripada sini. So ni dan dekat 10% di sini. So maksudnya ini adalah T1, ini adalah T2. So kita minuskan lah T2 tolak dengan T1, you akan dapat kita punya TR, rise time. Okay, that's macam mana kita nak get the data from the graph. Okay, lagi satu, settling time. Settling time ni macam mana? Settling time is defined as the time for the response to reach and stay within 2% of its final value. So final value kita 1. 2% darab 1 dapat 0.2. Betul ke? Agree or not? Betul? 0.02. 0.02. Okay. So 2% darab dengan final value kita 1. So kita dapat 0.02. Okay, macam mana nak cari dia punya settling time? Dekat mana kita nak sketch settling time dia? Cuba tengok dekat sini. TS 0. Cek mana tadi? Medan dapat 0.2 tadi. Okay. 0.2 ni. So maksudnya kita 2% of final value kita dapat 0.02. Okay. So 0.02 ni kita pluskan, minuskan dia dengan 1. 1 ni adalah final value. So kita akan dapat dia punya range dia untuk upper and lower kan. So jadi kalau 1 minus dengan 0.02 you akan dapat 0.98 ke? And kalau plus, you akan dapat 0.2. Agree? Betul tak medium buat tu? Betul. Okay, 0.98 hingga 1.02. Okay, so kita nak baca daripada kita punya final value ni. Okay, dekat mana 0.98, kat mana 1.02. Okay, contohnya di sini
So media cuba padam. Allah Akbar. Padam dah habis semua. Sekejap katakan saya lukis balik. Nak tunjukkan dekat mana you all nak dapatkan value settling time. Dengan 2% of its final value. Okay. So ni time kita, second. So ni adalah kita punya output response and then this is the curve output response kita and then let me hijau lah. So ini adalah kita punya input ataupun kita punya reference. We call it final value lah. Okay, so meaning final value kita tadi adalah 1 kan? Okay, so jadi dekat mana kita nak labelkan 0.98 dengan 1.02. Dekat graf ni mungkin 0.98 is somewhere here dan ini adalah 1.02, 0.98. Okay, so meaning kita punya output response ni mungkinlah dia sampai dekat sini lepas tu dia akan oscillate. Okay, so jadi kita ambil dia dah hilang pula input. Okay, ni input. Dia nak sketchkan dia punya respon ni. Okay, maybe it's somewhere here. Okay, lepas tu dia akan oscillate. Okay, and then sampai certain time dia baru mapping dengan kita punya input lah. Okay, so meaning kita nak cari where is 1.02. Mungkin sampai here lah Ni adalah line untuk 1.02 dan ini adalah line untuk upper. Maksudnya upper border 0.98. Okay, ni adalah 0.98 dan atas ni adalah 1.02. Okay, so maksudnya kita punya output response tadi ni dia akan oscillate. And then dia reach dekat input tapi dia akan oscillate. Alright? So maksudnya macam mana kita nak tapkan ataupun macam mana kita nak dapatkan apa tadi tu? Settling time value. Okay, settling time is defined as the time for the response to reach and stay within 2% of its final value. So maksudnya kita punya output response ni bukan kalau kita tengok, kalau kita sketch kan, kalau kita guna MATLAB lah contohnya. So you akan nampak dia akan oscillate sampai dia ada certain time dia akan oscillate and then baru dia akan mapping dengan kita punya input. Okay, salah pula nak tunjuk. Sekejap. Ni input. So biar medium buat dia punya border dulu lah Okay, ni adalah upper dan lower. Okay, and then contohnya katakan ini adalah saya punya output. Senilai like this and then dia akan dia akan dia akan oscillate around this border. Okay, ni adalah upper border dan ini low upper and this is a border lower. Okay, so jadi macam mana kita nak tap yang mana satu dia punya settling time. Okay, so maksudnya dia akan oscillate dalam that range. Ini kita punya range lah yang kita dah sketch tadi kan. Okay. So susahlah nak plotkan benda lah ni. Sekejap macam mana Mina nak tunjukkan how to get the settling time. Sebab dia punya scale tu tak sama kan Mina lukis tu. Okay, kalau kita refer dekat waveform ni lah. Okay, this is a 198. 0.98 dan dekat atas ni adalah 0.12 contohnya Okay, so jadi dekat mana kita nak dapatkan settling time dia adalah you refer pada dekat blue curve. Okay, refer kat blue curve. Right, contohnya dia reach 0.98 tu adalah dekat somewhere here. Okay, contohnya dekat somewhere here. So and then kita refer berapa dia punya time. Okay, berapa dia punya time dekat sini. So maksudnya kita bacalah value dekat t-axis ni. Dekat apa tu? X-axis. Dekat the axis. So from here, kita dapat berapa data untuk settling time. Contohnya. Okay,
Kalau tadi time constant 0.63, 63% kan? So ini adalah 0.63. Okay, kita buat line, dia akan meet dengan output respon kita yang warna biru tu. Lepas tu kita baca berapa time dia di sini. Okay, same goes to apa tadi? Rest time. Rest time 0.1 here, ini adalah T1. Lepas tu 0.9 ataupun 90%. Okay, ini adalah T2. So perbezaan dua masa ni, we call it TR. TS ni adalah kita baca dekat mana dia mapping kita punya apa? Kita punya 0.98 dengan 1.02. Okay? So kita baca berapa value di sini. Itu adalah macam mana kita dapatkan data. Kita analyze the data from the waveform. Okay. Ataupun you dah diberi transfer function and then kalau ditanya berapa time constant, berapa rest time and berapa settling time, itu senang lah. Yang penting you tahu berapa value A dia. Okay, so kalau daripada first order, this one, ini adalah first order. So A dia adalah 10. Okay, substitute kan sahaja kepada formula. So you akan dapat berapa time constant, berapa your rest time and berapa your punya settling time. Okay, so ni. So ini adalah formula untuk time constant 1/A dan ini adalah formula untuk apa ni? Rest time TS. Rest time TR. Dan TS adalah settling time 4/A. Itu adalah formula dia. Okay, itu adalah untuk macam mana kita nak analyze 3 parameter of the transient response, which is first order. Okay. Ada soalan tak? So far masih clear. Boleh follow So far so good. So far so good. So far so good. Okay, ni example 1. So madam akan masuk kepada second order ya. Okay lah. Ini adalah, kita tengok example 1 ni yang macam kita discuss tadi lah. Ini adalah first order, S plus 5 kan. Ni highest order dia 1. Okay, sama juga. Ini dalam, dia first adalah output response dalam S domain. Lepas tu dia applykan fuzzy fraction. And then dia taking inverse Laplace transform. So dia akan dapat this one. In term of time, dia akan dapat 2/5 plus 3/5 exponent minus 5t. Okay, so meaning yang ini adalah forced response and then the second part ni adalah natural response. Okay, from here, dia sketch. Macam mana nak sketch tu? T dekat sini ni, T ni kita masukkan dengan value. Maksudnya T kita masukkan dengan 0. T kita let's say start dengan 0.1. T start dengan 0.2 and etc. Sampailah T sama dengan infinity. Kita substitutekan dekat dalam C of T ni. And then from there kita boleh sketch lah. Okay. So maksudnya cuba tengok kepada example number 2 ni. Okay, this is the way how to sketch output response. Okay. So jadi analyze system transient response. Okay, saya bagi you output response in term of time. Saya dah bagi dah ni. 1 minus exponent minus T. Kan? Okay. The system output response can be expressed in graphical representation. So macam mana kita nak plot kita punya graph dengan information yang diberi ni. Okay, cuba tengok how we want to plot. So T kita masukkan dengan, T kita replacekan dengan 0, 1, 2, 3 and etc. Okay. So jadi daripada information bila you dah calculate, let's say lah sekarang ni, ini adalah kita punya output response dalam time function exponent minus T. Kan? So let's say first of all kita gantikan T equal to 0. So bila kita masukkan T equal to 0, ni sama dengan apa? Minus negative 0. Betul ke? Ni sama dengan apa? Kosong. Satu tolak apa ni? 1 tolak 1 Betul? Ni.
Okay, so lepas tu T kita gantikan dengan 1 pula, akan dapat apa? 1 minus 0.37 ya? T ni kita gantikan dengan 1, betul ke? Betul. So kita dapat ni 0.63 and asentra. Okay, macam ni lah contoh yang Madam bagi kat sini. Okay, lepas tu kita plot. Okay, kita buat dia punya axis X untuk time. Okay, and then Y tu adalah kita labelkan dengan C of T. Okay, so jadi yang kita cari dekat mana dia punya koordinat. Okay, so meaning 0, 0 lah kan. Okay, lepas tu semasa kita masukkan T tadi 1, so kita dapat value C of T lah ni. Sama dengan 0.63. So this one. Okay, lepas tu ni kalau kita masuk T sama dengan 2, kita dapat berapa? 0.87. Bila kita masukkan T kita sama dengan 3, you akan dapat 0.95. And then kalau you buat pula T sama dengan 4, you akan dapat berapa value dia. Okay, maksudnya value yang dapat tu nanti akan close kepada C of T dia, you akan dapat 1. So meaning at the end bila kita sketch, you punya graph, you akan dapat semua akan close kepada kita punya, ini adalah kita punya final value 1. Okay? Okay tak? Okay, so daripada graph ni, let's say dia suruh you dapatkan apa? Apa tu? Time constant. Okay, time constant maksudnya kita tahu final value kita 1. So jadi kita buat 63% of final value. So jadi you akan dapat 63% darab 1, you dapatlah 0.63 kan? Okay, so jadi you refer balik kat graph, cari kat mana 0.63, lepas tu you dapatkan this one. Okay, ini adalah dia punya tau. Okay, kita dah label kan tadi kan dekat bawah ni. Semasa T1, T2, T3, lepas tu kita tengok balik. Kita nak cari balik time constant. Okay. Time constant is the time for the amplitude to reach 63% of its final value. So therefore 0.63 darab 1 you dapatlah 0.63. So X C of T equal to 0.63, time constant dia sama dengan 1. Okay. Rest time dia antara apa tadi? 10 to 90% of its final value. Okay, so let's say kalau you read from graph yang you sketch tu, you akan dapat 2.2 second dan setting time dia adalah about 4. Okay, kalau kita sekarang ni kita tak tahu time function dia kan. So you agak-agak apa time function dia? Closed loop. Transfer function dia sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu Madam? Apa time function dekat sini? A dia berapa? What is A? A sama dengan apa? Time function kita kan ingat tak tadi? Time function kita adalah daripada S. Ni adalah input kita tadi. A over S plus A. A kita berapa di sini? Ada ke ni? A berapa? Teka je. Dia tak marah pun. A berapa? Sorry? 1. A 1 lah. A kan kita dapat daripada time constant kan. Cuba tengok time constant kita 1 over A. Betul tak? Formula. Time constant equal to 1 over A. Jawapan you dapat tadi, katakan kita baca daripada graph, 1 kan? So jadi, time constant 1. Betul tak ni? Time constant equal to 1 over A equal to 1 lah daripada sini. So A kita sama dengan 1. So jadi apa kita punya transfer function kat sini? Katakan daripada information you dah dapat tu, saya suruh you dapatkan transfer function for this system. Apa transfer function dia? Saya boleh bagi tahu Madam. 1 dengan S tambah 1. 1 bahagi S plus 1. 1. So biasanya kat sini A kat atas ni dia follow aja apa A di sini. So maksudnya let's say kita akan dapat S plus 1. So ni akan automatic jadi 1 lah. Okay.
Maksudnya ini adalah transfer function kita. Okay? So maksudnya kita define transfer function based on apa? Based on output respon yang diberi tadi. Okay? So exercise number 2. Nanti cuba ya yang ni. Determine output response of system using unit impulse. Oh, ni disuruh pakai unit impulse. So, unit impulse kalau dalam time sama dengan apa? Dalam time. Unit impulse dalam time 1 kan? Mana tadi? Table yang Madam bagi pasal masa tadi. 1 tau. Cuk-cuk ni. 1. Laplace transform dia 1. Kalau dalam time function dia delta t. Okay. So, jadi input you adalah sama dengan 1. Mana ni? Hilang. Ni. So, R kita ni, dia dah bagi impulse. So, maksudnya input kita sama dengan 1. So, kita punya transfer function kita adalah 1 over S plus 2. Okay, so jadi CS kita adalah 1 over S plus 2 darabkan dengan RS adalah sama dengan S plus 2. Agree? Tak? Betul ke salah Madam buat ni? Agree. Okay, thank you. Okay, lepas tu kita kena apa? You kena dapatkan dalam sebutan time function kan? So kena cari ni sama dengan berapa lah. Sebab dia kata plot graph of the time response. So maksudnya dalam time function. Okay, over T. Maksudnya dia suruh plot ni lah. T dan ini adalah C of T. Okay, based on the plotted graph, dia sudah dapatkan time constant, rest time, settling time of the system. Contohnya macam kita buat dekat number example 2 tadi. Okay, so tu try ya, cuba try. Cuba try. Nanti try kat rumah. Try kat rumah. Homework. Okay, now Media nak masuk second order. Ni laju-laju dah ni, dah pukul 11 suku. Cepat-cepat nanti nak buat. Apa tu? Nak buat tutorial kan hari Rabu nanti. Okay, second order respond. Okay, untuk second order respond ni, the two quantities are called natural frequency and damping ratio. Ini sangat penting ni kalau untuk second order. So maksudnya daripada natural frequency dan damping ratio ni untuk kita dapatkan dia punya pole, nak identify sistem kita punya behavior, semua kita refer kepada damping ratio and natural frequency. Okay. Now, itu adalah definition dia lah. Natural frequency is the frequency of oscillation of the system without damping. And what's the damping ratio? Damping ratio adalah ratio exponential decay frequency over natural frequency. Okay, and then what are the relationship between what are the relationship between natural frequency and damping ratio with second order system? So kita tengok apa yang kita nak share kat sini. Okay, so you can see kalau second order meaning the highest order dia adalah 2 lah kan. Here, okay, this is we call it second order system. Okay, so consider ini adalah general for second order system. Ini adalah closed loop transfer function. So kita nak analyze second order, kita kena dapatkan dulu transfer function dia sama dengan closed loop transfer function. So jangan buat terus So let's say lah I give you this. Sekejap. Madam bagi satu block diagram. Mana block diagram kita? Let me see mana example letak Madam bagi. Soalan kat dalam ni. Sekejap Tak ada. Alah, saya tak ada bagi block diagram Tu dekat slide lagi satu. Tak apa. Okey. Contohnya, katakanlah saya bagi, you all dah biasa tengok kan complex block diagram kan? Okey. So ni katakan ada this one. Okay, so ini adalah output kita.
And this is our input. So first of all, let's say ini adalah G1, ini adalah G2, this is the G3, ini adalah H1. Apa kita kena buat untuk kita analyze second order response? You kena dapatkan closed loop transfer function. From there baru kita boleh analyze. Okay ke? So meaning kita kena dapatkan apa ni? Kita simplifykan kita punya block diagram ni kan? Agree? G1 multiply G2 multiply G3. Okay? So ni minus katakan. So ini adalah kita punya H1. Okay, feedback. Dan ini adalah kita punya output. So jadi how to get the closed loop transfer function C over R equal to, let's say ini adalah G lah katakan. Okay, so jadi G over apa? 1 plus G darab H1. Okay, this is a closed loop transfer function. Agree? Okay. Dapatkan transfer function ni, contohnya transfer function yang you akan dapat mungkin dalam bentuk general equation. Okay, you remember tak hari tu madam ada mention dekat you? Dia punya highest order ni, coefficient dia mesti 1. Remember tak saya pernah pesan sebelum ni? Awal-awal dulu. Okay? Ingat. Okay, good. So jadi, bila kita dah dapat closed loop transfer function, pastikan, sebelum you analyze that system, pastikan dia coefficient untuk S kuasa 2 ni mesti 1. Okay, please ingat yang tu. Okay, so bila kita dah make sure kita punya highest order S to the power of 2 ni 1, then kita boleh analyze kita punya system. Right? Okay, now kita consider general equation kita adalah B, ni adalah, okay, GS ni adalah closed loop transfer function. Okay, katakan kita dah dapat daripada sistem kita C over RS equal to closed loop transfer function. Okay. General equation dia adalah B over S squared plus AS plus B. Okay. So without damping, the response would become undamped sinusoid. Okay, ni tak penting sangat lah. Now kita nak tengok yang the next story about the second order ni. Okay. The definition omega n is the frequency of oscillation of this system. The pole are on the j omega axis at plus minus j set B. Okay. So jadi macam mana kita nak ni general second order kita ni? Kita letak dalam sebutan B dan A kan. So now Maida nak masukkan kita punya general equation ni based on apa? Omega n dan damping ratio. Omega n ni adalah what's that? Natural frequency. Okay, so B kita adalah omega n square. Boleh tak terima macam tu? Omega n sama dengan set B. Boleh tak kalau saya buat omega n kuasa 2 sama dengan B? Setuju tak? Setuju. Okay. So meaning kita kuasa 2 kan ni tinggal B kan? Betul? Okay. So jadi kita representkan kita punya general equation tadi dalam sebutan omega n dan damping ratio. So jadi ni S kuasa 2 plus A kita sekarang adalah 2 damping ratio omega n. Okay, this is we call it damping ratio. Okay, so 2 damping ratio multiply dengan natural frequency S plus B kita tadi adalah omega n square. So ini adalah kita punya general second order in term of omega n dan damping ratio. Okay, so bila kita rewrite balik, so kita akan dapat this one. Ini adalah closed loop transfer function daripada sini tadi ni. Okay, this is a closed loop transfer function. So kita dah tuliskan in term of apa? Second order transfer function. Okay, contohnya katakan daripada sini kita dah dapat, contohnya kita dah derive dah kita punya model kan, daripada block diagram ni kita dah dapat dah closed loop transfer function. Contohnya closed loop transfer function kita adalah 100 over S squared plus 40S plus 100. Okay, biasanya
omega n squared ni, dia akan follow yang omega n squared yang dekat bahagian numerator ni lah. Okay, dia just copy back saja. Alright. Okay, so ini adalah kita punya term function daripada sistem. And then, kita comparekan dengan general second order. Ini adalah equation untuk general second order closed loop transfer function. Okay, so let's say di sini, kita refer bahagian denominator saja. So kita refer bahagian ni. Right? So let's say, bila you dah dapat closed loop term function here, katakanlah saya tanya you what is the omega n dan what is damping ratio. Macam mana nak buat? Make sure, first of all, kena pastikan koefisien 1. Yang general second order ni memanglah koefisien dia 1 kan. So jadi bila kita nak comparekan sistem yang kita dapat di sini, nak comparekan dengan general second order, pastikan koefisien untuk x kuasa 2 ni 1. So then baru kita boleh compare dengan general second order. This is we call it general second order. Okay. So jadi berapa value omega n di sini? What's the value of omega n? Siapa boleh beritahu madam? How to calculate value omega n? Macam mana kira omega n di sini? Omega n square. Kita ambil omega n square ni samakan dengan 100. 100. Okay. So therefore omega n kita sama dengan berapa? What's your natural frequency? Berapa? 10. Punca ganda. Kan? Betul? Betul. Dapat berapa ni? 10 Okay, so unit dia adalah radian per second. Jangan lupa unit. Siapa tak buat unit, madam tak nak bagi markah. Okay, so daripada natural frequency omega n, boleh tak kita cari value of damping ratio? Boleh. Okay, so meaning kita ambilkan this one, 2 damping ratio omega n samakan dengan berapa? 40. Okay, very good. Samakan dengan 40. So how to get the damping ratio value? 2 damping ratio omega n samakan dengan 40 kan? So jadi damping ratio sama dengan 40, 2 darab 10. Agree? Betul tak? Agree. Okay, so jadi dapat berapa ni? 40 bahagi 20 sama dengan 2 Betul. Okay, so jawapan kita, damping ratio kita sama dengan 2. That's the way macam mana kita nak calculate value of natural frequency dan value of damping ratio bila kita ada transfer function. Kita comparekan dengan general second order. Okay, so now dah tahu dah macam mana nak dapatkan value natural frequency dan macam mana nak dapatkan value of damping ratio. Okay. Now kita nak analyse apa kita punya sistem type tadi. So ini adalah sistem yang kita dapat ni. Okay, ini adalah sistem yang kita dapat 100 over s squared 40s plus 100. So kita nak tahu kita punya behavior of this system. Nah, ini sistem kita tadi kan? Okay, daripada sistem macam mana kita nak kategorikan behavior of this system, kita kena dapatkan dia punya term function. Maksudnya kita modelkan sistem kita ni. So kita dapatlah 100 over s squared plus 40s plus 100. So macam mana kita nak analyse? Kita nak kategorikan sistem kita ni kepada, dia ada beberapa behavior type. So sebelum kita nak kategorikan dia kepada yang mana satu behavior dia, kita kena tahu dulu apa value omega n dia, apa value damping ratio. So jadi kita buat comparison. Transfer function kita dapat tadi, kita comparekan dengan general second order. Okay, apa damping ratio kita dapat? 2. So 2 kita boleh kategorikan dekat mana? Overdamp, critically damp, undamp, underdamp. Which one? Damping ratio kita dapat 2 ni. Sorry? Overdamp. Overdamp. Ni kan? Betul tak? Damping ratio kita dapat ni adalah 2. So meaning damping ratio kita greater than 1. Okay, so jadi kita kategorikan sistem yang kita dapat tadi ni, 100 over s plus 40 yang central. Okay, kita kategorikan dia kepada overdamp. Okay, this is adalah salah satu macam mana kita nak analyse kita punya sistem based on
damping ratio. Okay, so kita ada 4 kategori. Okay, the first one, bila damping ratio kita greater than 1, so dia punya behavior dia adalah overdamp. Kalau damping ratio you equal to 1, kita kategorikan sistem kita is under critically damped. When you calculate damping ratio you 0, so we kategorikan under damped, dan kalau damping ratio you greater than 1 but greater than 0 but less than 1, kita kategorikan under damped. Okay, di situ. So far so good. Cepat, dah setengah jam lagi. Good. Okay. Orang lain macam mana? Madam duk dengar suara sama je ni. Mana orang lain ni? Ada ke tak ada ni dengan madam ni sekarang ni? Tengok sikit siapa yang ada, siapa yang tak ada ni. Semua ada kat sini lagi tau. Okay. Hanis ada. Ada. Firza ada tak? Azam ada. Adam Bukhari ada. Miza ada. Ada. Miza ada Miza. Okey. Lagi siapa madam tak panggil? Hanzalah ada. Ada. Akil. Ada. Wan Muhammad Akil. Ada. Alright. Okey. Daya ada. Ada. Christina ada. Ada. Sabrina ada. Ada Sabrina doktor. ada. Okey. Ada. Helmi ada. Ada doktor. Okey. So macam mana sampai damping ratio tadi? So far so good? So far so good. Okay. So kita teruskan sikit lagi. Hopefully by Rabu tu you all dah boleh cuba buat kita punya tutorial yang madam share nanti. Okay, so madam teruskan sikit lagi. Now kita dah boleh kategorikan kita punya sistem yang kita dapat tu. Maksudnya bila madam mention about sistem kita dapat tu adalah sistem yang kita dah modelkan. Maksudnya bila kita modelkan sistem kita tu adalah based on transfer function. So jangan lupalah transfer function, macam mana dapat transfer function. Kita kena applykan cascade. Lagi satu apa? Cascade, feedback, lagi satu apa? Siapa ingat? Parallel. Yes, cascade, feedback, parallel. Ada 3 kan? Okay, so bila saya bagi you complex system, make sure you boleh applykan 3 tu. 3 type of connection, cascade, feedback and parallel. Untuk dapatkan closed loop transfer function. Okay. So daripada closed loop transfer function tu, kita compare dengan general second order. This is a general second order omega n squared over, ini adalah closed loop transfer function. Okay, over s squared plus 2 zeta omega ns plus omega n squared. Okay, bila kita compare, kita akan dapatlah value of omega n dan damping ratio. Okay, let's say the question is, dia suruh you kategorikan your system based on apa? Based on damping ratio yang you dapat tu. Sama ada greater than 1, equal to 1, or damping ratio you 0, or damping ratio you between 0 and 1. So kita tengok pada this list sama ada kita nak kategorikan dia kepada overdamp, critically damp, undamp or underdamp. Okay, so settle yang tu. Now, ini adalah the definition about overdamp, undamp, underdamp, and the lastly is a critically damp. Okay, apa kaitan behavior of second order system yang kita kategorikan tadi dengan pole? So kalau second order, you akan ada 2 pole kan? Okay, so apa dia punya relationship between pole and damping ratio? Damping ratio tu yang zeta tu lah. This one, we call it, this is a damping ratio. Okay, so you can see from here, untuk overdamp response, dekat mana dia punya pole dia? Overdamp response has a pole at the origin. Okay, that come from the unit step input. So unit step input and
two real pole that come from the system. Two real pole. Okay. Dan itu adalah definition dia about over them. Under them ni adalah response has a pole at the origin that come from the unit step and two complex pole that come from the system. System ni adalah yang you dah dapatkan function tu. Okay, two pole come from the system. Maksudnya daripada closed loop term function yang you dah dapat, so kita boleh find out dia punya poles. Sama ada pole yang you dapat tu two real pole ke, ataupun two complex pole ke, ataupun pole tu is a two imaginary pole, or the last one is a two multiple real pole. So kita tengok kat mana kita, maksudnya you dapatkan pole tu adalah from the denominator, kita factorize kan, okay, and you can see dua pole tu you dapat macam mana? Is it you get two real pole, or you dapat two complex pole, or you dapat two imaginary poles, or you dapat two multiple real pole? Okay, itu adalah kaitan antara damping ratio dengan dua pole that's come from the system. Okay, so madam nak tunjuk dia punya summary dia. Okay, contohnya dekat sini sebelum madam teruskan. Okay, waveform ni adalah reflect kepada apa? Ni katakan kita sketch. Okay, ini adalah yang kita sketch daripada kita punya sistem. You tengok label dia, output response kan in term of time. Okay, the first one ni under them. You can see under them response oscillate. This is we call it oscillate. Okay, so meaning dia oscillate. So maksudnya untuk under them ni sistem kita oscillate or we call it unstable. Okay, untuk under them. So maksudnya under them ni damping ratio dia sama dengan berapa tadi? 0 We can see back here. Undam. Undam bukan undam. Undam adalah damping ratio dia kosong. So bila damping ratio 0, katakan you calculate daripada your closed loop term function. Okay, kita calculate, kita dapat damping ratio kita sama dengan kosong. Okay, bila damping ratio sama dengan kosong, okay, kita boleh concludekan sistem kita is unstable. So bila kita sketch the output, you can see, you akan dapat output dia adalah oscillate. Maksudnya sampai dekat infinity time pun dia akan oscillate. Maksudnya output dia always like this. Sampailah goes to T kepada infinity. Okay, itu kalau damping ratio equal to 0. If we plot. Okay, kalau kita plot ke, kita pakai MATLAB, the easy way kita plot guna MATLAB lah kan. Okay, so you akan dapat respon dia is oscillate. Okay, so itu adalah kalau damping ratio sama dengan 0. Okay, kita kategorikan dia is undamp. Okay, yang tiga lagi tu, overdamp, critically damp and underdamp. Maksudnya sampai certain time dia akan reach kita punya set point. Consider dia kata tadi apa input satu kan. So meaning ini adalah kita punya step input kita. Okay, ini adalah kita punya reference ataupun kita punya final value. Okay, satu. So meaning maksudnya kalau you tengok kepada tiga sistem lagi, overdamp, critically damp, underdamp, sampai certain time dia akan follow kita punya input ataupun kita punya set point. Cuma dia ada gap kan. Okay, kalau you tengok ni dekat sini ada gap. Meaning ini adalah error. So error ni yang kita akan analyze dalam steady state error nanti. Okay. So ni madam nak tunjukkan kalau kita sketch kita punya sistem based on damping ratio tu. So maksudnya this is the waveform looks like. Okay. Clear kat situ. Okay, sekarang ni kita tengok seterusnya. Apa kaitan damping ratio dengan pole? Okay, contohnya di sini. Kalau untuk damping ratio greater than 1, so kita kategorikan sistem kita is overdamp. Okay, bila you calculate, you akan dapat two real pole. Maksudnya daripada sistem, apa sistem kita dapat tadi? Cuba kita calculate.
berapa tadi? 100 medium bagi. Kan? S kuasa 2, 40S plus 100. Cuba you factorize kan. Apa pole yang you dapat daripada sini? Cuba factorize kan, dapat apa? Pole dia? Guna calculator. Tahu tak macam nak guna calculator? Factorize kan. Dapat negatif 20 tambah 10 sekali 3. Real number ke you dapat complex? Real number perpuluhan. Okay, so consider pole 1 dapat apa? Pole 2 dapat apa? Tolong medium. Dapat apa? Negatif Pole pertama. 2.67. 2.68. Bundakan aja. Bundakan. Negatif 2.6. 7.6. 2.7. 2.7. Minus or plus? Minus Negatif. kan? Okay, lagi satu? Negatif 37.3. Okay, so maksudnya ni kita boleh buat minus 3. Yang lagi satu ni minus 37 je lah Boleh? So kita akan dapat, so ni kita akan dapat 2 real pole. Betul tak? Sama tak dengan ni? Tadi tadi kita mention damping ratio kita 2 kan? So kalau 2 kita tadi is under overdamp kan? Agree? Agree. Ni kan? Agree. Okay. So jadi pole yang kita dapat based on yang you kira, pole kita dapat tu adalah minus 3 dengan minus 37. Dia duduk tak dekat this one? Pole dia. Ni kan? You dapat here, you dapat here. Agree? Maksudnya ini adalah minus 3, ini adalah minus 37. Contohnya. Okay. Betul? So inilah nak tunjukkan relationship antara damping ratio dengan pole. Okay? So maksudnya bila you dah modelkan sistem, you kira dia punya damping ratio, lepas tu kira dia punya pole. Lepas tu you mapkan dengan kita punya information yang ada dekat dalam slide lah. Dia tunjukkan relationship antara damping ratio dengan 2 poles yang you dapat tu. Okay, now tadi kita calculate damping ratio kita dapat 2. Dan pole yang kita dapat adalah 2 real pole. So jadi, maksudnya apa yang kita, so sistem kita tadi tu adalah mapping dengan this one. Mapping dengan yang number 1 ni. Kan? Damping ratio 2. Maksudnya damping ratio is greater than 1. Okay, kita kategorikan sistem ni under overdamp. Dan kita nak make sure pula apa dia punya pole, 2 pole tu apa yang you dapat, kita factorizekan our denominator. Okay, you akan dapatlah minus 3 dan minus 37. So meaning minus 3 and minus 37 ni adalah 2 real pole. Okay, so maksudnya kita dapat 2 real pole. Right, so let's say we sketch kita punya output response, so you akan dapat similar like this. Okay, kita akan dapat this one. Ni adalah output response lah yang saya sketch tadi tu dengan red curve tu. Okay, so itu adalah kalau overdamp. And the next one is a critically damp. Maksudnya bila you calculate damping ratio you sama dengan 1, okay, so kita kategorikan kita punya sistem, kita punya behavior of the system, kita kategorikan under critically damp. Lepas tu kita tengok dia punya pole. So bila you calculate, you akan dapat 2 multiple real. Maksudnya you akan dapat 2 pole yang sama. Maksudnya you akan dapat minus 3 contohnya. That's we call it 2 multiple real. Okay. And then how the waveform looks like. Macam ni lah. How the waveform looks like. So that's why yang madam letakkan dekat sini tadi. This is kita tunjukkan waveform daripada 4 kategori. Overdamp, critically damp, undamp and underdamp. Okay, so you can see apa beza waveform tu untuk setiap satu damping ratio. Kita ada 4 damping ratio and this is the output response looks like. Okay. So this is kalau damping ratio kita 0, so you akan dapat 2 imaginary pole.
Okay, kalau damping ratio kosong. Kita kategorikan sistem kita dalam undamp, and then when you calculate your poles, you akan dapat two imaginary, and this is the output response bila kita sketch. So meanings the output response is oscillate. Okay, bila oscillate tu maksudnya sistem kita is unstable. Right? 3 lagi tu is stable, but it takes time untuk dia meet kita punya set point. Okay? Okay. So, mari teruskan ni damping ratio antara 0 dan 1. Okay. Bila damping ratio greater than 0 but less than 1, okay, kurang dari 1, meaning pole yang you dapat tu adalah complex pole. Complex pole maksudnya, contohnya di sinilah, ni pole 1 dan ni pole number 2. Kita akan dekat complex pole. Complex pole is a combination of real and imaginary. Okay? Dan when you sketch, respon dia akan ada overshoot, oscillate, and certain time dia akan very close kepada kita punya set point. Okay, so now ini adalah summary dia, okay, daripada this table, right? So unit input dia adalah unit step, okay. So ini adalah apa? Katakan untuk yang first ni adalah A, tengok dah lari dah labeling dia. Okay, ini ada, kita dah dapat dah closed loop dan function. G ni adalah closed loop transfer function. Okay, daripada closed loop dan function ni kita dapatkan value of damping ratio. Cuba kira berapa value damping ratio untuk sistem yang pertama ni. Cuba kira. How to get the damping ratio? Berapa damping ratio dia? Cuba kira untuk medium. So, kita punya comparekan dengan general second order. So, omega n square kita sama dengan 9 kan? So, jadi omega kita sama dengan berapa? 3. Betul? Ni dia teka je ni. Betul? Okay, so jadi untuk dapatkan damping ratio adalah 2, damping ratio omega n sama dengan 9 juga. Yang ni kan? So jadi damping ratio sama dengan berapa? 9 bahagi 2 darab 3. 9 bahagi 6. Dapat berapa? 3.2. 3.2. Okay, bila 3.2, cuba kita tengok damping ratio 3 besar daripada 1 kan? So, bila besar daripada 1, meaning overdamp. Kalau overdamp, pole kita yang you dapat, sepatutnya yang you dapat adalah 2 real pole. Okay, cuba kita tengok. Bila kita calculate untuk sistem pertama, you akan dapat 2 real pole. You akan dapat -7 dan lagi 1 -1. Okay. The second one tu complex. Kita dapat 2 pole complex ni. 2 complex pole. So meaning damping ratio kat sini adalah antara apa? Besar daripada, kurang dari 1 but besar daripada 0. Betul tak? Cuba kira. Dapat kan? Okay. And sampailah yang 2 sistem lagi. Okay. So Medan nak pergi kepada this one. Ada 10 minit lagi. Okay, parameter. Apa parameter yang kita nak analyze from underdamp? Sekarang ni kita fokuskan kepada underdamp. Underdamp adalah damping ratio less than 1 but greater than 0. Okay, apa parameter yang kita boleh analyze from this system, from underdamp system? Kita nak tengok, kita nak analyze dia punya peak time, maximum peak, percent overshoot, settling time and rest time. Ada 5 yang kita nak analyze di sini. Okay, so sebelum tu, cuba tengok. Ini adalah all the formula. Macam mana kita nak dapatkan value untuk peak time, maximum peak, overshoot, TS and TR. Okay, this is all the formula. Okay, peak time. Peak time TP equal to pi divide omega D. What is omega D? Omega D adalah this one. Omega D equal to omega n sert 1 minus damping ratio square. Right?
And rise time. Rise time adalah pi minus beta divide omega D. Beta kita adalah arctangent, omega D bahagi dengan real. Okay, real sama dengan apa? Ni dia panggil apa this one? Sigma ya? Guys, ni sigma ke? Sigma. Simbol ni. Sigma kan? Okay. Sigma equal to damping ratio multiply dengan omega N. Okay, itu kalau kita nak cari settling time. Okay, settling time ni ada dua. Satu, kalau kita analyse based on 2% criteria. Lagi satu, kita analyse settling time kita based on 5% criteria. So, jangan silap Sama ada kita nak analyse based on 2% or 5%. Formula dia beza. Kalau 2%, 4 over sigma. Dan kalau 5%, 3 over sigma. Sigma ni adalah, so maksudnya, formula TS kita adalah 4 over damping ratio darab omega N. Itu kalau 2%. Dan kalau 5%, TS kita adalah sama dengan 3 bahagi dengan damping ratio darab omega N. Okay? Guys? Dan macam mana nak kira overshoot? Overshoot equal to exponent minus sigma bagi omega D multiply dengan pi. Darab dengan 100%. So kita akan dapatlah dia punya percent overshoot. Okay. Cuba tengok daripada sini. Apa yang dikatakan overshoot? Ini kalau kita analyze parameter based on graphical. Yang tadi tu adalah formula kan. So bila dari formula, lemak, Medan tak ada bateri. Sekejap. Okay, kalau kita apply, macam masa bila kita nak guna formula? Macam mana kita nak guna formula? Kalau you tahu transfer function, agree or not? Agree? Agree. Okay, let's say kita nak guna pakai formula untuk cari TP, TR, TS, overshoot in centra kalau you ada transfer function. Contohnya macam tadi, transfer function kita 100 S square 40S plus 100. Okay, bila you ada transfer function, so apa nak cari dulu? Cari dia punya omega N dan damping ratio. Betul? Okay, kita comparekan dengan general second order. Agree? Yang tadi ni lah. You ada closed loop transfer function. Lepas tu, kita compare dengan general second order kan? General second order kita sama dengan apa? CS over RS equal to omega N square S squared plus 2 damping ratio omega NS omega N. Agree? Kan? Kita compare kan, normally kita calculate omega N dulu. Okay, kita calculate omega N, kita akan dapatlah omega N berapa. Lepas tu substitutekan kepada 40 and 2 damping ratio omega N. So kita akan dapat value of damping ratio. Okay, bila you ada omega N, tahu damping ratio, so bolehlah calculate all the requirement. Apa dia punya peak time, centra. Tengok apa soalan minta lah. Okay, itu satu. Tapi kalau dia bagi you dalam bentuk graph, so you get the data daripada graph. Okay, how to get the percent overshoot, TR, TP and the ni apa ni? Ni settling time. Okay, this one untuk settling time 2%. Ni adalah dia nak cari TS. Okay, settling time kat situ. Okay, now you can see daripada waveform ni dia dah tunjuk final value. Lepas tu yang lagi satu tu adalah kita punya output response. Underdamped response. Okay, dia dah mention kat sini. Waveform ni adalah based on underdamped response. Okay, so macam mana kita nak dapat overshoot? How to get the overshoot from here? TR ni sama juga kita dapatkan daripada 10 to 90% of final value. So this is to get how to get the TR. Okay. Then, so macam mana? 10% of final value. Let's say final value kat sini median bagi 1. So jadi of 1. So you akan dapat ni 0.1 kan? So kalau 90% of 1,
you akan dapat 0.9. Agree? Betul ke? Agree. Okay, itu macam mana kita nak analyze data from based on graphical. First kita tengok TR. TR definition dia adalah 10 to 90% of final value. Okay, so meaning dekat sini maksudnya 0.1 ataupun 0.1 lah Kalau medium bagi 1 maksudnya 0.1 lah kan. Sekejap nah. So ini contohnya 0.1, lepas tu somewhere here adalah 0.9. Okay, so jadi kita get the data from here. Okay, ini adalah T1 and di sini contohnya T2. So from here we get value of TR. Okay, macam mana nak dapat TP? TP ni adalah masa yang diambil untuk maximum peak. So ini adalah kita punya maximum peak. Okay, this is our maximum peak. Nah ni, ini adalah kita punya maximum peak. Okay, so kita buat satu garisan, kita tengok berapa time dia. Kita ambil maximum peak ni, okay, lepas tu kita baca berapa value dia. Itu adalah how to get value of TP, peak time. Okay, so now kita dah buat TP dan TR dan, okay. And next, TS. TS ni kita ambil pada 2% criteria. 2% criteria macam kita kira dekat first order tadi. 2% of final value. So meaning you akan dapat 0.02 kan? Betul? Final value kita 1. Dapat tak 0.02? Dapat. Okay, adalah TS. So jadi 1 plus minus 0.02 kita akan dapat 0.98 hingga 1.02. Agree? Kan? Betul? Okay. So jadi kita come up with this dekat mana 0.98. Ni adalah 0.98 dan dekat atas ni adalah 1.02. Okay. So jadi kita tengok dalam border yang biru ni kan dekat mana yang dia dah mapping dengan kita punya final value. So kita ambil that time tu adalah kita labelkan dengan TS. This one. Contohnya dekat sini you can see from the output response. Okay, and then comparekan dekat dalam border yang you dah kira kat sini tadi. Okay, so you ambil lah somewhere here. Mana kita punya TS. Yang mana dia mapping kan. Okay, dia maksudnya output response kita mapping dengan kita punya final value. So you can tap somewhere here. Itu adalah kita punya settling time. Okay, and macam mana nak kira overshoot pula. How to calculate overshoot. Bagi Maida masa sikit boleh tak? Sikit je. Boleh tak Maida ambil masa sikit? Dia nak pergi solat kan? Boleh? Sekarang lagi 2 minit. Maida ambil sikit je masa nak habiskan ni. Okay. How to get percent overshoot? Macam mana kita nak dapat overshoot? So kita comparekan final value. Contohnya final value kita 1. Okay. Lepas tu kita measure dulu. Berapa maximum peak tadi berapa value dia? Contoh katakan medium bagi 1.5. Okay, berapa beza dia? Okay, 1.5 adalah maximum peak minus dengan 1 final value kita and kita akan dapat 0.5 kan? Betul? Lepas tu kita darabkan dengan 100 lah. So you akan dapat berapa persen? 0.5 kali 100? 50? 5%? 50%. 50% Okay, you akan dapat 50% dekat situ. Okay, so itu adalah kita punya percent overshoot. Okay, maksudnya how to get percent overshoot? Final value kita comparekan dengan maximum peak. So baca this one, berapa value dia. Right, that's how to get the percent overshoot from the graphical. Kita analyze daripada graph. Okay, ini adalah based on the formula. Okay, ini adalah definition about the rise time, peak time, settling time and overshoot yang macam kita dah discuss tadi tu. Okay, untuk rise time ni saya guna pakai yang ni.
10 to 90%. Okay, of final value. Right? Peak time tadi adalah time required for the response to reach first peak of the overshoot. Kan? Yang based on yang kita dah discuss tadi itulah. Okay. Maximum overshoot or MP, maximum peak value of the response curve measure from unity. Unity ni adalah kita measure daripada final value. Contohnya kat sini lah tadi. Mana? Cop. Mana? Ni. Kan kita measure daripada mana? Daripada final value. So kita make it this arrow ni. Kan? Okay. Ini adalah gap untuk berapa value overshoot kita. So but before that kita cari dulu berapa maximum peak this one. Kita read from here. Berapa. Okay. That's the way how to get the data from based on graphical. Okay. So far so good. Dah habis dah topik transient response analysis ni. Ada soalan? So this is all the formula yang madam dah summary kan. Okay. Ni dah start masuk example lah. Okay, ada soalan tak? So far clear. So far clear? Okay, good. Now, apa madam nak cerita lagi ya sebelum madam bagi tutorial kat you all ni. Sekejap, ada something yang madam nak share. Sekejap untuk kira formula overshoot ni. Okay, this one. Okay, kalau you tengok nanti ada juga soalan yang madam bagi dia punya parameter. Katakan saya bagi TS sama dengan 4 second katakan, and then saya bagi overshoot. Saya bagi overshoot, saya bagi dia punya criteria of that system. Katakan katakan macam mana madam cakap dalam satu sistem tu madam dah bagi dah. Madam tak bagi tahu function tau kat you all. Tapi saya provide dengan specification. Okay, contohnya ni specification kita lah. Apa specification dia? Rise time, peak time, settling time and overshoot. And damping ratio. Okay, so ini adalah specification. So katakan saya provide you all dengan specification. Saya bagi settling time 4. Lepas tu saya bagi overshoot ni 10%. Okay. So daripada information ni, apa value yang kita boleh extract keluar? Cuba tengok. TS, apa value yang ada dekat TS? Katakan 2%. Formula TS adalah kalau 2%, 4 over damping ratio omega n. Madam buat macam reverse mathematics. Saya bagi you specification. TS sama dengan formula dia 4 over damping ratio darab omega n. Agree? Okay. Dan overshoot, madam bagi 10%. Daripada overshoot, kita boleh dapat value apa? Guys, daripada overshoot boleh dapat value apa? Daripada overshoot, boleh tak dapat value damping ratio? Cuba tengok formula ni. Mana ni? Ada ke tak ada ni? Boleh. Okay. Daripada overshoot boleh dapat value apa? Boleh dapat damping ratio. Ni. Kan? This one. Betul ke tidak? Betul. Betul. Value overshoot tu madam bagi. Overshoot tu adalah specification yang kita bagi dalam kita punya sistem. Okay, katakan madam dah bagi specification dekat you all overshoot 10%, settling time 4%. So madam suruh cari transfer function dan madam suruh kategorikan sistem you kepada 4 tadi, sama ada undamp, overdamp and acentra. Faham tak? So untuk you dapat transfer function dan untuk you kategorikan sistem you kepada behavior yang mana, kita kena ada omega damping ratio dan omega n. Agree? Agree. Dan dari bila you tahu damping ratio, bila tahu omega n, boleh tak cari transfer function? Boleh. Kita masukkan dalam general second order. 2 damping ratio
omega ns plus omega n square. Tahu damping ratio, tahu omega n, boleh tak dapat transfer function? Is it? Boleh kan? So Boleh. jadi daripada specification yang medium bagi, TS 4 second, overshoot 10%. So bila you tahu overshoot, kita masukkan dalam this formula. Boleh? Kan? Ln, minus ln, percent overshoot bagi 100. So maksudnya kalau 10% ni, 10% bagi 100 lah kan? Betul? Lepas tu, bahagi dengan square root pi kuasa 2 plus ln. Okay, kat sini ni yang Medan nak mentionkan tadi ni. Plus, sorry. Ln kuasa 2. Sebab kat sini selalunya dia macam ada problem sikit lah kalau tengok pada formula ni kan. Alamak. Semedam you all kena ln dulu. Katakan ln berapa? Peratus overshoot bagi 100 ni dapat berapa ni you? 10% bagi 100 dapat berapa? 0.1. 0.1. Kena ln 0.1 dulu baru kuasa 2. Okay. Agree? Jangan salah kat situ. Okay, bukan ln kuasa 2 dulu. Ln 0.1 lepas tu baru kuasa 2. Faham tak? So maksudnya ni pi kuasa 2 campur ln 0.1 punca kuasa campur dengan pi kuasa 2 lepas tu baru square root. Faham tak? Faham tak ni? Okay, so maksudnya daripada damping ratio yang dia beri, kan? This one lah. Minus ln percent overshoot bagi 100, lepas tu bahagi dengan square root pi kuasa 2 campur ln percent overshoot. So maksudnya medium buat macam ni lah. Ln kuasa 2. Bukan ln kat sini lah. Ln kita punya percent overshoot bagi 100, lepas tu baru kuasa 2 kan dia. Okay ke? Okay, itu information dan supposedly Medan rasa dah boleh cuba buat lah ni tutorial tu. Okay, dan lagi satu mungkin dia bagi formula, mungkin dia akan bagi specification tu dalam peak time. Peak time ini adalah formula dia. Omega D ni adalah omega N multiply dengan square root 1 minus damping ratio kuasa 2. Sama juga. So maksudnya either dia jarang bagi rise time dekat you all. Biasanya dalam soalan tu mungkin dia akan bagi specification peak time, settling time dan overshoot. Okay, dan overshoot. So dia akan bagi 3 specification. So daripada situ you all kena buat reverse mathematics lah. Dapatkan value apa? Damping ratio dan omega n. Okay, daripada damping ratio omega n ni kita boleh dapatkan transfer function kan? Dan kita boleh kategorikan sistem kita tu kepada 4 tadi. Based on damping ratio. Betul? Dan kita juga boleh dapat pole. Setuju ke tidak? Daripada damping ratio dan omega n pun kita boleh dapat pole. Agree? Kan? Cuba tengok balik dekat sini. Kan madam dah dah share tadi. Ni. Cuba tengok di sini. So kalau over dam, not here. Where? Ni. Kan? Kalau kita tahu omega n, ni omega n damping ratio, kita boleh dapat pole kan? Betul tak? Kita masukkan dalam this one. So kita tahu pole dia berapa. Agree? Betul? Okay, tu kalau tu complex pole. Kalau katakan imaginary, kita refer pada omega n saja. Kan? Dan kalau katakan untuk two real pole, kita multiplykan damping ratio dengan omega n. Okay? Dah 10 minit dah ni Madam curi masa you all. Okay, so nanti cuba go through balik all the example yang Madam share dekat sini. Okay, so contoh example 4 ni. Okay, quick go through. Okay, ni adalah closed loop function. Kalau dia bagi block diagram macam ni, maksudnya ini adalah closed loop transfer function. So maksudnya this one lah, C over R equal to 4 over S squared
plus 2S plus 4. Ini kalau kita tahu transfer function. Okay, bila kita tahu transfer function, kita comparekan dengan general second order. So kita dapatlah value omega dan damping ratio kan. So now damping ratio dia adalah 0.5. So jadi 0.5 adalah between 0 and 1. So meaning we kategorikan sistem kita kepada under dam. Betul? Based on damping ratio lah. Lepas tu cuba cari dia punya pole. Pole dia maksudnya kita factorize lah this one. Kita factorize, you dapat 2 complex pole. Okay, kita sketchkan dekat dalam S-plane. This is we call it S-plane. Okay, kita nak tahu location of pole tu dekat mana. So meaning kita dapat complex pole. This is real and this is the imaginary. Okay, ni kalau kita tahu term function. Biasanya jaranglah medium bagi that's very simple punya soalan kan. Selalunya saya akan bagi you specification. Okay, dia jadi macam reverse matematik macam tu. Okay, ni soalan 4. You will be provide the closed term function. Okay, exercise number 2 ni adalah disuruh you determine the behavior. Behavior maksudnya dia nak, you kena refer apa kalau behavior ni? You kena tahu value of apa? Omega N ke damping ratio. Yes, very good. Kita kena tahu damping ratio. So masukkan value yang diberi kat sini. Case 1, case 2, case 3 and case 4 kepada this one, closed term function ni. Lepas tu kita comparekan dengan general second order. General second order kita adalah omega N, S squared, 2 dam zeta, omega N S plus omega N square. Kita comparekan dengan general second order kita. Okay, so kita akan dapatlah berapa value of damping ratio and then from there kita boleh kategorikan the behavior of this system. Okay, tu untuk exercise number 2. Yang ni dia suruh kita buat apa ni? Transient response verification, review the introduction, divide to okay. Ni macam dia repeat balik lah. Okay, ni tak ada. Okay, ni adalah dia tunjukkan macam mana yang tadilah yang Madam mention tadi. Dekat mana nak dapatkan TR, TP, TS and etc. Okay, so peak value. How to get the peak value? Peak value maksudnya kita ambil daripada final value. Okay, this one sampai kepada maximum peak. Okay, this is we call it MP. Okay, peak value. Okay, daripada situ kita dapat overshoot kan. Okay, this is all the definition. Ini adalah summary. Okay, specification dengan equation. Okay, kalau tengok example number 5 ni, kita dah bagi transfer function kan? Okay, lepas tu you dapatkan omega N and damping ratio. Okay, lepas tu disuruh buat apa? The specification of the system can be calculated using the previous table. Oh, okay. Disuruh you cari all the parameter. Maksudnya disuruh cari TP, TS and etc. Okay. We also determine the output response in the time domain. Ini maksudnya disuruh you cari C of T. Macam first order tadi. Tapi yang ni madam jarang suruh you calculate soalan. Sebab ini memang ambil masa yang lama lah. So jadi saya jarang tanya what's the output response. Maksudnya saya tak ada suruh you calculate C of T ni. Cuma you kena tahu. You kena tahu based on this one. Mana table yang medium bagi summary tadi? Not this one. Ni. At least you tahu macam mana output response looks like. Contohnya katakan damping ratio you is between 0 and 1. So let's say I suruh you sketch the output response. So inilah the output response looks like. So you boleh tengok beza dia kan untuk 4 behavior ni. Betul tak? Kalau damping ratio antara 0 dengan 1, you can see ada overshoot and after that dia akan oscillate and then dia akan mapping dengan set point. Yang straight line ni adalah kita punya set point ataupun final value. Okay? So ni output response represent untuk 4 behavior. Okay, kalau katakan damping ratio you 0, okay, macam mana dia punya output response looks like? So you can see the output response dia is oscillate. Okay, maksudnya saya tak adalah suruh you kira sama dengan berapa.
Okay, at least you tahu macam mana dia punya output respond dia. Biasanya kalau saya suruh you calculate, saya akan guna MATLAB. So MATLAB dia tak take times, tapi saya tak guna pakailah untuk ODL ni. Right? Biasanya saya akan bagi assignment kalau untuk topik transient response analysis ni dalam bentuk MATLAB dan kita masuk lab lah. Saya akan bawa you masuk lab and then kita akan discuss lah about that assignment. Okay, yang ni madam tak adalah. Okay, but you kena tahu macam mana dia punya output respond dia. Okay, itu satu. Dah habis lah kot madam rasa. Right? So ini yang specification. So ini yang madam mention tadi lah, C of T dia. Okay, dan this is determine the behavior of the system transient response. Ini sesat 3 ni adalah based on graphical. Okay, daripada graph. Kita analyze. You can see daripada sini, apa information saya dah bagi? Saya dah bagi maximum peak value 1.4, final value 1. Ni 4 ni apa? 4 ni apa? 4 second ni value apa? Ni apa ni? Ada ke tak ada ni? Ada. 4 tu value apa tu? Cuba refer balik yang sebelum ni. Ni mesti tak print madam punya slide kan? 4 tadi apa? TP. 4 tadi adalah peak time. Okay, daripada graph ni madam tak bagi dalam bentuk number. Madam bagi specification based on graphical. So you can see 4 tu adalah kita punya peak time. Okay. Dan boleh tak you dapatkan overshoot kat sini? From the graphical, boleh tak dapat overshoot? Boleh. So maksudnya kita ada final value, kita ada maximum peak value kan. So jadi you akan dapat overshoot kat situ. Okay. Bila ada overshoot, boleh tak kira damping ratio, natural frequency and settling time? Boleh tidak? Boleh. Okay. So maksudnya daripada overshoot, kita boleh dapat damping ratio kan? Natural frequency ni kita boleh dapat dari peak time. Agree? Apa formula TP? What's the formula TP? TP adalah this one kan? TP kita adalah omega n 1 by square root 1 minus damping ratio. Kita kena cari damping ratio dulu, betul tak? Betul. Baru dapat omega n kan? TP diberi, TP adalah 4. Ni buat reverse mathematics lah. So dapat value omega n. Agree tak? Overshoot tadi kita boleh dapat damping ratio kan? Okay. Okay ke tidak? Okay. Okay ya? Okay. Dia kena bawa laju sikit lah ni. Okay. Lepas tu kita cari transfer function. Yang ni tak perlu. D ni tak perlu buat. Okay. Transfer function of the system. Transfer function of the system ni first of all kena tahu dulu general second order. General second order kita omega n squared over s squared plus 2 damping ratio multiply dengan omega s plus apa? Omega n square. Okay, so dari information you dapat tu, daripada bahagian B, you boleh cari damping ratio, you boleh dapat natural frequency and then you boleh dapat settling time. Settling time ni masukkanlah formula dia. TS sama dengan apa? Madam kat sini pakai 2%. So ambil formula. What is the 2% formula? Okay, boleh. So bila you tahu omega n, bila tahu damping ratio, bolehlah dapat time function. Okay, that's it for transient response analysis. So far, so good. Good. Okay. So laju kan? Dia kena laju sikit lah ni sebab Maiden